मेडिकल के स्टूडेंट हो इधर हो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, दुआ ज़ारा केस में इंसानी स्मगलिंग होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है और ज़हीर अहमद जो मुबैना तौर पे दुआ ज़ारा का शोहर बताया जा रहा है, उसके जो फैमिली है, उसके वालिदैन हैं, वो मंजर से गायब क्यों हैं। फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है, वो वकील जिसने इसके ज़हीर अहमद के एक भाई का जिक्र किया था, उसकी कोई तस्वीर, उसका कोई इंटरव्यू, उसके कोई बयानात, वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जा रही। इस दुआ ज़ारा केस के अंदर क्या क्या झोल हैं और इसके पीछे ये सारी बातें जो हैं क्या क्या इंकशाफात हो रहे हैं और केस किस तरफ जा रहा है, आज की वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, पहला सवाल कि इसके अंदर जो इंसानी स्मगलिंग के इंकशाफात हुए हैं वो किसने इंकशाफात किए। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकाती इदारे हैं, वो कैसे शक में पड़े, वो कैसे ये इंकशाफात कर रहे हैं कि इसके पीछे कुछ और हो सकता है, वो मज़ीद इसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह ये तमाम खेल रचाया गया, क्योंकि दुआ ज़ारा आप खुद देख लें कि पहले पुलिस के ऊपर बात आई कि पुलिस ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। 9 से 10 दिन हो गए, पुलिस अभी तक दुआ ज़ारा का कोई सुराग नहीं लगा सकी। लेकिन आपको मैं याद दिलाता चलूं, पुलिस ने अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि हमारे पास कुछ ऐसे शवाहिद हैं, हम वक्त आने पर आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले हम ये नहीं बताना चाहते कि केस का जो रुख है वो ख़राब हो जाए या केस की जो नौइयत है वो किसी और तरफ चली जाए, इसलिए हम खामोश हैं। गालिबन वो जो दुआ ज़ारा है, उनके वालिदैन का जो उनकी तकलीफ़ थी उसका एहसास कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब पता चला, पुलिस ने बताया कि एक कैसे मुमकिन है कि एक 14 साल की, 16 साल की लड़की, मान लेते हैं कि 18 साल की लड़की एक टैक्सी ड्राइवर के साथ जो है वो इतना लंबा सफ़र करती है। जिसके साथ ये भी बताया गया कि वो उसने कहा कि मैंने एक मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन जो है वो टैक्सी बुक करवाई और उसके बाद वहाँ पे इस सफ़र के रवाना हुई। और फिर ये इंकशाफ हुआ, दुआ ज़ारा कहती है कि मेरे पास किसी किस्म का कोई कीमती सामान नहीं था और मैं मोबाइल भी साथ नहीं लाई। फिर साथ साथ दुआ ज़ारा के जो वीडियो बयानात हैं जिसके अंदर उसने इंकशाफात किए हैं, उसमें किसी किस्म की कोई एक छोटी सी भी मिस्टेक नहीं थी कि उसको क्या बोलना है। एक छोटी सी बच्ची को क्या पता उसने क्या बोलना है। तो नाजरीन, इसके अंदर पुलिस ने ये तमाम चीज़ें देखते हुए फैसला किया है और तहकीकाती जो इदारे हैं फैसला किया है कि आया कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग है। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मेरे पास एक सबूत भी है, जो एक कराची से एक हमारी फॉलोअर है, उसने हमें सेंड किया व्हाट्सएप के ऊपर कि ये स्टोरी है उसकी, कि उसने बताया था कि उसकी नंद की बेटी के साथ क्या हुआ, उसकी एक क्लास फेलो के साथ क्या हुआ, मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश की गई तो क्या हुआ। और ये तमाम केसेस जो हैं वो कराची के अंदर रिपोर्ट होते हैं, इस तरह के होते हैं, वाक़यात सरजद होते हैं। उसके बाद जो जनूबी पंजाब है, मुल्तान के अंदर या इसके गिरदोनवा में, जहाँ पे इनका पुलिस का बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे दबाव नहीं है, वहाँ पे जो MNA MPAs हैं और उनके जो करता धरता हैं उनका सारा होल्ड है, जगीदाराना जो रोल है, वहाँ पे सारा कुछ ये होता है। तो नाजरीन, उस तरफ जो है तमाम ये केस रिपोर्ट हुए और पता चला कि वो लड़की मुल्तान से मिली। जब उनको इनको रसाई मिली अदालत तक की, वालिदैन ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, केस चला, तो बाद में जब बच्ची को मालूम हुआ, उनको यकीन हो गया कि मेरे वालिदैन मुझे बचा लेंगे, तो जो सच था वो सामने आ गया। तो नाजरीन, ये हकीकत थी कि पुलिस क्यों जो है वो इस नतीजे पर पहुंची है। अब दूसरा सवाल ये है कि ज़हीर के वालिदैन इस मंजर से गायब क्यों हैं, और साथ साथ ये भी सवाल पैदा होता है कि जो दुआ ज़ारा का वालिद है उसको धमकियां क्यों दी गई।
کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ کو اپنی بچی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، آپ مشکلات میں پھنس جائیں گے، آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا جائے گا آپ کو، یہ تمام چیزیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ اور دوسری طرف جو وکیل ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ اس کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ڈر نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت آپ اگر دیکھیں ظہیر احمد کو دیکھیں تو وہ شکل سے لگتا نہیں ہے کہ وہ ایک سٹرونگ فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اور اس کیس کے پیچھے جو یہ تمام دھمکی امیز اس طرح کے میسیجز موصول ہو رہے ہیں وہ اس کے پیچھے ہاتھ اس کی فیملی کا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے پیچھے انکشاف یہ کیا جا رہا ہے، بہت سارے صحافیوں نے بھی اس کا انکشاف کیا ہے کہ دعا زارا اور اس کے ساتھ ظہیر احمد خود جو ہے وہ کسی گینگ کا، کسی کی بلیک میلنگ کا شکار ہیں، کیونکہ ہونا یہ تھا کہ سمگلنگ کا یہ کیس تھا، کیونکہ یہ سمگل کیا جانا تھا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے اور بچیوں کو اغوا کرتے ہیں اور اس کو ان کا طریقہ واردات مختلف ہوتا ہے، یہ ان کا طریقہ پرانا تو ہے لیکن یہ ایک ماڈرن وے میں دیکھا جاتا ہے۔ بچی یا بچے کا جو مائنڈ ہے اس کو برین واش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جا کے ان کو اس طرح کا پھنسایا جاتا ہے، پھر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، بنا کے پھر اسے بلیک میل کیا جاتا ہے بدنام کرنے کے بہانے سے، تو اس کے بعد انہیں سمگل کیا جاتا ہے اور ان سے غلط کام کرائے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت اور سچ ہے کہ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہت بار ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ پھر کیا ہوا کہ جب کیس میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا، ان کے والدین نے آواز اٹھائی، تو اس کے بعد جو ملزمان تھے وہ ہوشیار ہو گئے، انہوں نے پھر اس کو نکاح کا اس طرح پیار کا ڈھونگ رچانے کی کوشش کی، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ آپ سب کو پتہ چلے گا کہ اس کیس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، کون سا گینگ ہے اور اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہے، اور یہ کیسے بچیوں کو اور بچوں کو ورغلا کے ان کو بیچتے ہیں، ان سے غلط کام کراتے ہیں۔ ورنہ ظاہری طور پہ ان دونوں کو دیکھ کے، ان کی اور ظہیر احمد کی فیملی کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے یہ ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ کسی اور کا ہاتھ ہے، کوئی تگڑی طاقت ہے۔ اب آپ کا اور ہمارا کام ہے، پولیس کا کام ہے کہ ان تگڑی طاقت کو بے نقاب کریں اور ان کو سامنے لائیں۔ اور ساتھ ساتھ دعا زارا کے والد نے یہ بھی کوشش کی، یہ بھی اپنی التجا کی ہے، دعا کرتے ہیں کہ اس کا جو نکاح کی خبر ملی اس وقت، اس کے بعد کی جو سینیریو تھا کہ کچھ دن بعد دعا زارا کے والد نے کہا کہ دعا کرتے ہیں کہ جو ظہیر احمد ہے اس نے جو کیا سو کر لیا لیکن اچھا انسان ثابت ہو۔ تو ناظرین، یہ آج کی سٹوری تھی۔ پولیس کے ادارے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا اپڈیٹ دیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نور مقدم کیس کی طرح اس کیس کے اندر بھی جڑی تمام جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔